السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Uzor kaže ako Bog da, inšala za nekoliko dana će početi ako Bog da blagoslovljeni mjesec Ramazana. U toku ovih dana su dani posta. Dani su sada će biti vrlo dugački, u nekim zemljama će to biti vrlo teško, međutim uprkos toga svaki stariji, svaki odrasli treba da posti, da u nekim situacijama da to je malo olakšanje u toku posta. Ima određenih zemalja u ovim zemljama i čak drugačiji su uvjeti za njih, imaju određene uvjete i u takvim uvjetima ljudi ne moraju da posti, dato im je olakšanje. U nekim zemljama gdje ovih dani traju 23 sata i noć je vrlo kratka i to nije tako baš veliki mrak i ima malo svjetla i izgleda malo svjetlo, malo kao u ove zemlje su pitali u pogledu računanja vremena kad treba da jedu sehr i iftar i treba onda u skladu s tim da vrijeme bude određeno. Na većini mjesta situacija je povezana. Vrijeme se računa u skladu sa prema zemljama blizu njih. I za nekoliko godina će se situacija promijeniti jer se kalendar stalno mijenja. U ovim zemljama kojima traje dan 24 sata, 23 sata nema vremena određenog za seher i iftar, niti se može čvrsto otvrditi vrijeme za magrib namaz i teravih namaz. U ovim oblastima, u ovim zemljama gdje je tamo džemat, oni postupaju u skladu s tim kako da to usklade, kako da to proračunaju. U postu, koji je jedan temelj vjeri i neophodno ispuniti taj zahtjev. U pogledu posta, tu i tamo postavljaju se neka pitanja u pogledu vremena sehura i iftara, u pogledu bolesti i u pogledu ljudi na putu. Razna pitanja se postavljaju. U džematu, Allahovom milošću, svake godine stotine i hiljada ljudi se pridružuju iz raznih skupina islama i također iz drugih zajednica i drugih vjera.
u raznim sektama muslimana u pogledu raznih naredbi. Ima raznih tačaka gledišta u pogledu tumačenja šerijata i ljudi iz ovih grupa ponekad ovi ljudi budu zbunjeni onda kad dobiju informacije i neki postavljaju pitanja. Isto tako neki ljudi koji dolaze iz drugih zemalja i nemuslimani, oni uopšte ne znaju mnoge stvari ili ne znaju ništa. Oni uče od početka. Za njih je u tom slučaju osnovni temelj vjeri, oni moraju onda znati detalje toga. U ovo doba Allah dželešanuhu je poslao obećanog Mesiju alejselama i on je poslan kao hakam, kao sudac, i on treba da donese odluku i presudu u skladu sa učenjem islama, treba da odluči o svakoj stvari na tom temelju, na toj osnovi. I svako pitanje on treba da predstavi odgovor na to. S ove tačke gledišta u ovo doba mi treba da iznađemo rješenje za ova pitanja i problema i moramo pogledati na obećanog Mesiju kako on odgovori. U ovo vrijeme ova pitanja se podižu i odgovori na neka pitanja ili tačke gledišta obećanog Mesija alejselam po pogledu ovih stvari ili druge naredbe koje je dao i kakav je obećan Mesija dao odluku. I ja ću nešto objasniti od toga. Mi treba da dobro zapamtimo da u ovo doba u pogledu naredbi šerijata obećani Mesija alejselam, njegova naredba i njegovo mišljenje je mišljenje koji istinski odgovor na sve ove situacije. Vrlo prva stvar je i koju svi treba da zapamtimo je da osnovni temelj zahtjev od islama je bogobojaznost. Imajući u vidu bogobojaznost u pogledu posta Hazreti Mesih Maud alejselam, trebamo čuvati njegove naredbe pred sobom kad je rekao da vaš post treba da postite radi Allaha, da je to najvažnija, najveća istina. Neki ljudi pitaju, na primjer, u pogledu Ramazana, i djeca pitaju o razna pitanja također, da Ramazan i Bajram zašto počinjemo post u drugi dane nego drugi muslimani. I nekada pitaju zašto uopšte se posti. U svakom slučaju je to drugačije u našem slučaju. Mi započinjemo Ramazan u drugi dan ili u Bajram. To nije princip kao takav. Niti mi svjesno pravimo razliku u ovoj stvari. Mnogo godina, nekoliko godina je prošlo i početak Ramazana i Bajram u našem slučaju i u slučaju drugih muslimana je drugačiji. U Pakistanu ima komitet koji je vlada odredila i kad oni najave da se može vidjeti novi mjesec, da tada treba početi post. Mi Ahmedi muslimani u skladu s tim mi također postimo u skladu sa najavom kad se može vidjeti novi mjesec i onda u skladu s tim i obilježavamo Bajram, kraj posta. U ovim zemljama, u zapadnim zemljama, međutim, niti ima ikakva od vlade neko određeno neko tijelo ili grupa, niti se službeno to najavljuje. Zbog toga mi imamo na umu vrlo jasnu mogućnost da se vidi novi mladi mjesec i onda počinjemo post i u skladu s tim onda proslavljamo Bajram. Da, ako je naš proračun pogrešan
i mjesec se prije toga može vidjeti, onda uz svjedočenje odraslih, zrelih ljudi i uz svjedočenje vjernika muslimana da su oni vidjeli novi mjesec, Ramazan može početi prije. I nije neophodno da Ramazan mora početi, ali mora neko reći da je to drugačije, da vidi, koliko se vidi kako novi mjesec. Međutim, Nehmedi kažu da mi i ne vidimo mjesec mladi, a da počinjemo. Postoje potpuno pogrešno. Hadreti Mesih Maud alejhi selam je o ovoj spornom pitanju rekao i u jednoj knjizi objasnio to. On nije odbio proračun i činjenice i brojeve u pogledu toga, međutim, on je izrazio prioritet na ovo prvo mjesto vidljivosti mjeseca. I obećan Mesija je dao naredbu koja je laka i razumljiva i ljudima je pokazan vrlo ispravan prav put. I nisu stavili nikakve vrste teškoća u tome. Na primjer, za početak posta on nije naredio da ukoliko ne iznađete od astronomskog odjeljenja da se jasno ovaj mjesec može vidjeti, samo onda može biti utvrđena vidljivost novog mladog mjeseca. I da je prema naučnicima i njihovom proračunu da se može vidjeti i njihovim vrijednostima i brojevima da odjeljenje astrologa i ako u svom proračunu oni kažu da će se mjesec moći vidjeti, da će mjesec trajati od 28-29 dana, da u skladu s tim da ne nastojimo da vidimo novi mladi mjesec, to onda pogrešno. On je rekao ne treba da bude da potpuno zanemarite i zatvorite svoje oči i zanemarite vidljivost mladog mjeseca, pojavljivanje mjeseca. Tako da ne trebamo nepotrebno da biti obavezani o regulacijama i brojima ovih ljudi i također da proračun bude u skladu s tim i da mi nećemo ništa uraditi, da je to izvan naše mogućnosti. Nadalje, u ovim proračunima treba neko vrijeme da razumijemo, to je vrlo jednostavna stvar da se razumije. Ovo odgovara općenito ljudima, da ne treba da ovisi o ovim astrolozima. I ljudi znaju ovaj ogranak znanje. Ti ljudi ne treba potpuno da ovise o tome i da potpuno se oslanjaju na to s ciljem da pronađemo dan vidljivosti mjeseca, novog mjeseca, kad se on može vidjeti. Ne treba da ovisimo potpuno o tome s ciljem da iznađemo mjesec koji dan on će se pojaviti i kad se može vidjeti. To također zavisi od vidljivosti. Samo praktično treba da razumiju kakve su pravila i ne treba ići izvan pravila. Vidjeti mjesec je neophodno, međutim ako nije moguće da ga vidimo, onda kakav god je proračun i odluka, onda treba da ovisimo o tome. I ovo treba imati na umu, da nikada ne trebamo prelaziti 30 dana. Ovo treba također da zapamtite, da zapravo ovo matematički proračun u vjeri, zapravo vidljivost mjeseca treba dati njoj prednost nad vidljivosti mjeseca. Jer kad direktno možemo vidjeti, onda to nosi veće važnosti nego proračun. U europskim zemljama, kad ljudi uzimaju vrijednost zapravo kad se može vidjeti, tako da u tu svrhu su zapravo izumili određene instrumente da mogu vidjeti novi mjesec, mladi mjesec, intelektualci i naučnici u europskim zemljama. Kad su
kad uvide važnost direktnog vidljivosti mjeseca, onda je to druga stvar, jer s tim pogledom, s tim viđenjem, također su onda zato izumili svoje teleskope instrumente s kojim mogu da vide novi mladi mjesec i nebeska tijela. I kao što sam rekao, ponekad možda oni pogriješe u svom proračunu, iako je tu greška. Na primjer, ako se mjesec vidi jedan dan ranije i to bude čvrsto utemeljeno, što onda treba da bude urađeno? Jer inače bi ljudi ostavili jedan dan. Ako prije toga mjesec je bio tu i mi smo započeli kasnije i jedan mjesec se mogao vidjeti dan ranije da je izašao, onda u tom slučaju neko je jedan put pitao ovo pitanje obećanog Mesija, neko iz Sijalkota je pitao da rekao je mi nismo bili u stanju da vidimo ovdje mjesec u utorak, zapravo je bio u srijedu kad je Ramazan već počeo u srijedu, tako da je bio prvi dan posta, zapravo bio u četvrtak i smo vidjeli dan u srijedu. Rekao, mi smo trebali početi u srijedu, ali mi smo počeli postiti u četvrtak. Obećani Mesija je rekao, u pogledu toga, mi smo počeli četvrtak, onda treba da postite jedan dan Ramazana, jedan dan posta poslije Ramazana da nadoknadite to. Isto tako u vrijeme sehura neophodno je početi post sa hranom, da imate hranu dočak u sehur. Časni poslanik nam je također to spomenuo, u jednom hadisu je ta naredba, da je časni poslanik sallallahu rekao, u dane posta uzmite ranu hranu ujutru, jer je ta hrana puna blagoslova. Hazreti Mesih Maud alejselam, on se držao ovog principa i on je lično i svi članovi, i on im je govorio svima da je vrlo neophodno da uzmaju dočak sehur. Također gosti koji bi dolazili u Kadijan, za njih je također bio prikladan aranžman za sehur. I zapravo prikladan aranžman je uvijek bio napravljen i za njih. U pogledu toga Hazret Mirza Bešir Ahmad sahib radijallahu anhu kaže, Munši sahib je pisao meni i rekao, ja sam boravio u sobi koja je bila povezana sa Mešđidom Bari džamijom i Mesih Maud je došao i vidio me da jedim hranu ujutro i rekao, zar ti samo jedeš hljeb sa dalom, sa ovim nekim nalik grahu, i kaže ovim ljudima da dajte putovanja, oni nisu na putu i vidite šta oni žele i pripremite im za jutarnju hranu, za sehur, pripremite im hranu u skladu s tim šta oni žele da jedu. I ovaj čovjek je rekao, onda je organizator meni donio drugu hranu, ja sam već završio i već je počeo ezan i kaže, možeš, a on je meni rekao da ipak mogu jesti jer je malo ranije počeo učiti ezan. Hazreti Mesih Maud alejselam, da klanjamo tahadžud i da obavimo seher sa obećanim Mesajom. Prenesen je jedan događaj da Hazreti Mirza Bešir Ahmed sahib kaže, doktor Muhammed Ismail sahib je meni rekao, kaže, 1885, u toku cijelog mjeseca Ramazana, ja sam imao čast da ga potrošim u mjesecu Ramazanu i cijeli mjesec ja sam klanjao teravih namaz iz obećanog Mesija, tahadžud namaz, i klanjao je vitr ranije ujutro i onda tahadžud namaz po 2 rekiata, klanjao bi 8 rekiata i na prvom rekiatu bi učio ajetu kursi Allahu la ilaha illahu behol aliyul azim. I na drugom rekiatu je učio sure Ihlas. I na ruku i na seđdi je učio odgovarajuće dove i on je tako to snažno učio, kaže da sam ga mogao čuti. Uz to na sehru, u vrijeme sehra, on je
jeo poslije tahadžud i produžio do tog vremena da bi ezan se završi, počeo bi ezan i on bi završili hranu prije toga na vrijeme. Bešir Ahmed Sab kaže, ukoliko nije svanjivalo, dok se ne ukaže svanuće, dozvoljeno je da jedete, nije vezano sa ezanom direktno. I općenito ljudi smatraju na nekim mjestima da je ezan krajnje istek vremena. I treba da se jede dok samo dotle, međutim nije to tačno povezao striktno sa ezanom i on bi nastavio nekada sehr dok se ne ugleda svanuće. Ovo je po šerijatu, sve dok se ne ugleda svanuće. Znači kad je zahtjev šerijata tu, kad imamo, onda ljudi misle da je mrak otišao i da je tu svanuće. I to je zapravo svanuće i dok se ne ugleda, znači da sviće može se jesti. I one obećani časni poslanik je govorio, nemojte završiti sehr do ezana nekog ko je učio ta osoba, nego do ezana neke druge osobe, vjerovatno ovaj prvi učio ranije malo ezan. Tako da je on uzimao seher i onda poslije klanjao namaz. Međutim, ako to vrijeme nije izvan granice, kao što sam rekao, onda je to u redu. Mora se dobro držati u vidu granica. I za ljude je neophodno da vide svanuće i da svjetlost počinje dolaziti. I do tog vremena se može jesti sehr. U vrijeme doručka sehura, u to vrijeme imamo primjere gostoprimstva obećanog Mesije. I drugi halifa, njegov sin piše, žena Mehru u jednog umrlo, ona je napisala dokaz 1903. godine i rekla, ja sam došao u vrijeme, bilo nekoliko dana odmora, ja sam tamo došao i obećani Mesija je rekao, i huzur kaže, u toku putovanja se ne posti, računam da treba da postimo. I kaže, obećani Mesija nam je dao posebnu hranu i mi smo rekli, mi ćemo postiti. On je rekao, dobro, vi ste na putovanju. Rekao je, mi smo samo nekoliko dana ovdje i ja želim da postimo dok smo ovdje. Onda obećan Mesija je rekao, dobro, mi ću vam dati poseban hljeb pripljen u Kašmiru. I u vrijeme sehra mi smo završili tahadžud namaz i hrana je došla. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je lično došao u sobu koja je bila na prvom spratu kuće i Abdul Kerim Saibi je bio na prvom spratu također. I njegova prva žena, ovaj čovjek je bio iz Kašmira i on je vrlo lijepo pripremao hljeb. Obećan Mesija je pitao, kako pravite tu vrstu hljeba? I ovo svježe napravljeni hljeb je bio tu i obećan Mesija ga je lično donio i rekao, molim vas, uzmite hljeba. Žena ovog doktorovog čovjeka je rekla, mi smo se osjećali baš neugodno što je obećan Mesija donio lično taj hljeb i upravo smo čuli ezan. Obećan Mesija je rekao, molim vas, jedite. U časnom Kur'anu Allah dželešanu je spomenuo i rekao, u prevodu, ljudi ne postupaju u skladu s ovim, dakle da možemo jesti sve dok ne gledamo da se crna nit zori razlikuje od bijele, dakle ne vidimo početak svitanja. Dakle, on je njima rekao da mogu jesti iako je počeo ezan. I dok su oni jeli, on je bio tamo i ovaj doktor Sab gost je rekao,
ja sam uzeo preuzeo hljeb, onda neki drugi je zapravo preuzeo pažnju o njima, obično mi se je išao za nekim drugim dužnostima. Iako je vrlo dobro imati dobru hranu, međutim, treba da to uzimamo u umjerenim količinama. I u toku posta treba da znate da postimo i u pogledu toga, običan Mesija alejhi selam, i u pogledu te izjave ja hoću da kažem, Muslim Maud je rekao, da običan Mesija rekao, to jest u prevodu, mi ne možemo tolerisati da vi vjerujete i onda vodite svoj život sa teškoćama. Allah dželešanu je rekao, postite tako da vaš život postane lakši. Ovo je vrlo delikatna tačka, delikatna stvar, osjetljiva. Allah dželešanu želi da stvori lahkoću sa vas, a ne želi za vas nikakvu teškoću. Šta je objašnjenje toga? Ovo je jedan prefinjena tačka koja čini istinskog vjernika, to jest budite umjereni u hrani i post nije opasno za osobu, nego je zapravo što korisno za osobu. Neko ko gladuje u toku Ramazana, onda on negira učenje Kur'ana. Jer Kur'an kaže treba da jedete. Allah dželešanu je rekao ljudima da uzimamo hranu, ali umjerenim količinama i da onda postimo. U pogledu toga ima i drugih stvari koje osoba, ako se ne drži ovih tačno propisa, nekada zapravo hrana uzrokuje smrt ljudi da umru. Postite radi Allaha. Ako je to radi Allaha, onda je to sigurno dobra stvar, a ne može biti loša. Zbog toga sehr, ako ga uzimamo sa Allahovim narodom kako je Allah naredio, ako je to dobra hrana, onda je to radi Allaha. Da pazimo, da vodimo računa i na hranu i na količinu. Kao što je časni poslanik rekao, to će onda biti puno blagoslova. I ako samo hoćete da napunite svoj stomak dobrom hranom, onda i da uživate, onda je to samo radi vas. I Mesih Maud alejhi selam kaže, svaka odjeća koja se nosi radi Allaha, onda je to radi Allaha, a svaka druga je radi nekih drugih razloga. Dakle, onaj ko ne radi stvari radi Allaha, onda ne nalazi olakšanje. Ovo je također za one ljude koji prema obećanom Mesiji, oni smatraju da oni uz Ramazan još udebljaju se, dobiju kile. Dakle, neki ljudi se udebljaju umjesto da izgube kile. Dakle, za neke ljude je Ramazan vrijeme i prilika da mogu da jedu još više i još bolju hranu. I ljudi ponekad jedu masnu hranu i poslije Ramazana se udebljaju. Oni zapravo negiraju istinski duh islama, posta. Jer u toku Ramazana, znači jedu prava jela i ujutro i navečer. Ako je to svrha samo jelo, onda je to potom pogrešno. Dakle, umjerenost je princip. Jedite hranu, ali sa umjerenošću. Na putovanju i kad ste bolesni, nije odobrivo da postite. Muslima na jednom mjestu kaže, ja se dobro sjećam da je možda Mirza Jakub sahib, koji je bio novi Ahmedi, on je bio jedan od vođa i došao izvana. Hazret Mesih ovdje je tražio od njega da prekine post, jer nije odobrivo da se posti u toku putovanja i također spomenuta neke bolesti spomenuta. Dakle, naše mišljenje je da treba da iskoristimo olakšanje koje nam je Allah dao, da nam bude i nam Allah hoće olakšanje, da nam oteža. Neki ljudi koji su na putu i kad su bolesni, misle ako mogu da postoji, da onda postoji i smatraju da nije ispravno da ne postoji. U pogledu ovog Hazret Mesih Muslima radijallahu anhu je naveo navod nekog muhidin da u toku putovanja i kad su ljudi bolesni nije dozvoljeno da se posti.
I zatim Muslima kaže da naše mišljenje je također takvo da ne treba da se posti u toku putovanja kad je čovjek bolestan. U drugoj prilici Hazreti Muslima kaže, on se obraća govor u jednoj prilici i kaže, jedan put mi je postavljeno pitanje, a to je da je obećani Mesija dao svoju odluku u pogledu posta, neki nalog. I rekao, ako su ljudi na putovanju ili ako su bolesni, ako oni tada poste, oni će biti ti koji krše šerijat zakon. I ova najava je objavljena u magazinu Fazl u ime njegovo i rekao, ljudi koji su na putovanju u toku dželse i kad Ramazan dođe, i u to vrijeme dželsa se održavalo vrijeme Ramazana i neki ljudi su željeli da poste. On kaže, oni koji kasnije poste također je ispravno. U pogledu toga Huzur kaže, ja želim da objasnim da nikada moja odluka nije objavljena u Al-Fazl. Da jedna odluka u skladu s mojim razumijevanjem, koliko ja razumijem, je bio objavljen. Ja sam u ranim danima govorio da nije odobrivo da se posti u toku dana putovanja. I Muslima kaže, ja sam čuo Mesaju da nije odobravao ljudima koji su bili na putu da posti. Jedan gospodin je došao i kad je došao u vrijeme, čini mi se sehra, prije iftara za probećani Mesije rekao, ne trebaš da prekineš post jer nije dozvoljeno da postiš kad si na putovanju. I to je bila duga diskusija. Hazret Kalifatul Mesih drugi, prvi zapravo, je predstavljao iznio izjavu Hazret Muslima u Arabiji. I Muslima kaže, ja sam bio pod dojmom da treba da zaustavim ljude od posta u toku Ramazana. Nurun Sahib je rekao, došao do Ramazana i rekao, ja sam čuo da vi zaustavljate ljude koji putuju da ne poste. I ja znam da je neko došao ovdje i on je to spomenuo obećanog Mesiji, rekao, ja treba da boravim ovdje, trebam li ja postiti ili ne. Ova dva događaja su već spomenuta, da su oni postili u Kadijanu. Na to Hazreti Muslima on rekao, vi možete postiti, jer Kadijan je za Ahmedi i muslimane kao njihovo mjesto, jer je tu živ obećani Mesija alejhi selam. Kaže, ja sam uzeo dokaze drugih ljudi i saznao sam da je Hazreti Muslima u toku boravka u Kadijanu on davao odobrenje ljudima koji dođu u Kadijan da poste. Međutim, u dane putovanja kad su dolazili i vraćali se, bilo im je zabranjeno da poste. I ovaj čovjek kaže, kad sam došao u Kadijan, bile su dani dželse i postavljeno je pitanje ljudi koji dolaze na dželsu toku Ramazana trebaju li postiti ili ne. On je rekao, u toku vremena obećanog Mesija alejhi selam, kad je dželsa održavana u toku Ramazana, mi smo davali sehur ljudima. I ja sam onda dao ljudima koji su došli radi dželse ovdje u toku Ramazana da poste, jer je to također bila odluka obećanog Mesija alejhi selama. Starija ulema su dali odobrenje i sada neahmedi danas ne smatraju putovanje. Međutim, Hazreti Muslima je zabranjeno post u toku putovanja i također rekao, odobrivo je kad ljudi dođu u Kadijan da onda poste kad tu borave. Dakle, nije da prihvatamo jednu odluku, a ne prihvatamo drugo. Inače bi bilo kao što sam ja rekao, da su ljudi vrlo strogi u pogledu fika, pravnog mišljenja, prosuđivanja. I kad kažu kad napravi neki snažan pokret ili nešto, da to prekida namaz. On je rekao, jedan put je namaz časnog poslanika također bio onda prekinut zbog nekog takvog pokreta. Ovi ljudi su počeli davati različita mišljenja u pogledu toga. Osoba koja je dala ovu odluku da je post zabranjen u toku putovanja, ista osoba je rekla da je
da je Kadijan drugo mjesto boravka za Ahmed i muslimane i zbog toga im je dobreno da postoji. Nije to nikakva kontradikcija ni to oprečnost, jer oni su tu boravili kao kod svoje kuće u Kadijanu. Već kad dođu, ali u toku putovanja im nije bilo odobreno da postoji. U toku ovih dana u pogledu posta Hazret Muhammed spominje u pogledu posta obećani Mesija i rekao ako neko ostaje na mjestu 3 dana negdje gdje dođe, onda treba da posti. Ako je manje od 3 dana, onda ne treba da posti u toku boravku. Ako u Kadijanu neko posti, u Kadijanu, onda nema potrebe da to ponovi, jer je to drugo mjesto ljudi kao da im je to njihovo mjesto gdje žive. Ali tu je uvjet 3 dana. Da 3 dana boravi. Ljudi na putovanju i bolesti ne treba da posti i u pogledu toga ovdje je jedan navod da Hazreti Mesih Maud alejhi selam znao je da je neko iz Lahora, šejih Muhammed iz Lahora došao i neki drugi ljudi su također bili došli. Tako da Mesih Maud alejhi selam zbog svog morala izišao je da ih dočeka, da im zaželi dobrodošlicu i da se sretne s ovim ljudima. I drugi ljudi su također saznali o tome da obećani Mesija izlazi napolje i bilo uz džamiji Mesdžid Mubarek. Kad je on izašao na vrata, prema njihovom običaju, svi su onda ljudi pohrlili k njemu i nakon što je rekao selam, nazvao selam i pitao, rekao ti si od starijih Ahmedi i baba sahib je rekao hvala Allahu. Hazret Muhammed Kureši sahib obraćajući mu se rekao je tvoja je odgovornost, dužnost da vodiš brigu o udobnosti ovog čovjeka i o hrani i smještaju što god je potrebno i šta god je prikladno i šta oni žele i to treba da bude napravljeno. I ovaj gospodin je rekao mi ćemo povesti brigu o njima. Onda je obećan Mesija pitao ove goste jel vi ne postite? Oni su rekli da mi postimo. Hazret Mesih Maud alejhi selam je onda rekao bogobojaznost je da postupamo u skladu sa naredbama Allahovim. Allah je odobrio da ljudi na putu i kad su bolesni ne poste, nego da kasnije naposte te dane. I treba da se držimo ove naredbe. Neki ljudi su stekli mišljenje i da neki onda je neposlušnost da postimo u to vrijeme, a ljepota i Allah voli da budemo poslušni i da se pokoramo Allahovim naredbama i treba da ne radimo ništa suprotno tome. Ovo je jednostavna naredba na arapskom koju je sada Huzur proučio, da nema više nikakvih ograničenja. Ovo je vrlo jednostavna naredba i nema nikakvih uvjeta da ta vrsta putovanja ili ta vrsta bolesti da ne postite ili da postite. Ili da kažete ja danas se ne osjećam dobro i onda neću postiti ili idem na to putovanje ili hoću postiti ili neću. Ili kad hodam i osjećam se bolje i onda ću postiti ili neću. I iako je naredba, on kaže nije teško da postim i zašto onda da se ne posti. Obično se je rekao to je tvoje mišljenje. Huzur, časni Kur'an nije rekao da ako je udobno putovanje ili ne da onda postite ili ne postite. Treba da prihvatite one puteve s kojima je Allah dželešanu zadovoljen. I da tako budete na ispravnom putu. Na to je ovaj gost Baba Sab rekao, ja sam došao
da se uzmem neku korist da se okoristim i treba da to onda uzmemo, inače bi to bilo neznanje. Obično mi se je rekao to je vrlo dobro. Odmorite se, a ja ću sada izaći, ću vas sada ostaviti. Dakle, spomenuto je ljude na putovanju i kad su bolesni. Da Šehni Arabi je rekao da bolesni ljudi i na putovanju, ako oni posti, onda poslije Ramazana oni svakako treba da naposte te dane naknadno. U prijevodu svako ko je bolestan ili na putovanju poslije mjeseca Ramazana treba da posti poslije toga. Allah nije spomenuo da oni bolesni ljudi ili na putovanju zbog njihove tvrdoglave prirode oni postaju te dane i da onda nije neophodno za njih da poslije toga posti. Jasna naredba Allahova je da oni moraju postiti poslije toga te dane. Tako da je post neophodan. Ako postimo u toku ovih dana mjeseca Ramazana, to je nešto drugo. Onda naredba Allahova koja je za post kasnije važi drugačija pravila. Ljudi koji su na putu ili bolesni i kada oni postaju, onda je kršenjem Božji to naredbi i ljudi ne treba da postaju te dane. I kad prođe putovanje ili bolest, oni treba da nastave onda postati. Ljudi treba da se drže ove naredbi, jer spas leži u blagoslovu, a ne u vašim vlastitim postupcima i djelima. Vi to ne možete dobiti silom, prisilno. Allah nije rekao je li bolest mala ili putovanje kratko, nego ovo je općenita naredba i treba toga da se držimo. Bolesni ljudi na putu, ako oni posti, oni će biti oni koji krše Božje naredbe. U jednom navodu prenešeno je da je jedan put običan Mesija došao u Ludhijanu, bio je mjesec Ramazan i kaže mi smo postili i običan Mesija je pitao, kaže moga oca, ili je možda saznao od nekoga drugoga, ne znam. Rekao je svi ovi ljudi iz vašeg mjesta ili posti. Moj otac je rekao Allahova je naredba je da postimo i onda je od svih njih traženo da poslije podne namaza prekinu post jer su bili na put. A za Mirza Bešir Ahmed Sahib je prenio da je Abdullah Nuri Sahib prenio u ranim danima u toku mjeseca Ramazana bio je neko koji je došao obećanu Mesiji, on je postio i većina dana je već prošlo ili možda je to bilo poslije ikindi i asr namaza, a Hazrat Sahib mu je rekao trebaš prekinuti post. On je rekao ja samo je malo vremena još ostalo, zašto da prekidam post? On mi je rekao hoćeš li ti da silom stekneš Allahovo zadovoljstvo? Allahovo zadovoljstvo ne može steći silom, nego se postiže pokornošću. I Allah je rekao da ljudi koji su na putovanju ne treba da posti. Onda je ovaj čovjek, kad je to čuo, prekinuo post. Slično tome Munši Zafar Ahmed Sahib kaže Munši Sahib Han Sahib i Mohamed Han Sahib. Kaže, mi smo skupo ošli u Ludhijanu, tamo je bio Ramazan i tamo je običan Mesija dolazio. Mi smo i moji ashabi nisu postili kad smo mi tamo odšli. I samo je bilo još malo ostalo vremena do zalaska sunca. I ljudi su spomenuli običanu Mesiju da neki čovjek je postio, rekli su, i običan Mesija odmah otišao tamo i donio pun čašu nekog napitka i dao mu i rekao ti treba da prekineš post jer u toku putovanja ne možete postiti, nije dozvoljeno da postite. Ovaj čovjek kaže da sam odmah prekinuo post. Mi smo tamo ostali nekoliko dana pa smo onda narednog dana počeli postiti i postili. U toku, kad je bilo vrijeme iftara, donešeno nam je 3 čaše soka i
Mi smo onda narednog dana počeli postiti i mi smo tamo boravili i još dana poslije namazana, pa smo onda naknadno postili. I u vrijeme iftara donesene su nam 3 čaše pune nekog slatkog pića. Mi smo već prije iftara su mi donešeno piće i mi smo, kaže, prekinuli post. Kaže, nije nam bilo dovoljna 1 čaša jer smo postili cijeli dan i rekli smo da nam to nije dovoljno, smo postili cijeli dan, već nam je se otišao u sobu i donio veliku jednu zdjelu soka i dao mu da sve to popije. On je rekao da je zato što je to, o čemu se ja donio svojom rukom, on je sve to popio. A zatim Mirza Bešir Sahib prenosi još jedan događaj i piše da jedan penzioner, Abdurrahman Bešir Sahib, on je spomenuo u pisanju svom da je jedan put Hazreti Mesih imao u toku mjeseca Ramazana došao u Amristar naveo ime mjesta i tamo je držao predavanje i zbog putovanja nije postio i u toku putovanja mu je dat čaša čaja, on je to pojeo i mufti Sahib ponovo je donio šolju čaja i obećani Mesija je također uzeo gutlaj čaja, pošto je bio na putu. Ljudi su počeli da uzvikuju, jel ti to ne postiš, i počeli su da uzvikuju proteste i galamu. I onda počeli su praviti galamu i onda su na zadnja vrat donesena je nosiljka i ljudi su onda počeli bacati kamenje na obećanog Mesiju i optuživali su ga, dakle, što nije postio dok je putovao. Međutim, on je zdrav i živ stigao u svoje mjesto gdje je boravio. U to vrijeme oni su rekli da su Mirzai, dakle sedmenici Mirze, odredili njega kao Daim Nabila i ljudi su na njega u to vrijeme bacali kamenje i pravili veliku halabuku. On je rekao, ta osoba je otišla na koga su ljudi bacali kamenje. Ko će bacati kamenje na mene, ovaj čovjek je rekao. Svi ljudi su govorili mufti Sahibu, zašto si to uradio, zašto si donio čaj, jer zbog tebe se sve ovo dogodilo. Ovaj prenosilac kaže, ja sam mu rekao isto ovu stvar, njemu je bilo dosta. I kasnije Mirza Abdul Halid Sahib mi je rekao, kad je ova stvar predstavljena Hazreti Mesih Maud alejhi selamu, da je mufti Sahib bez ikakvog razloga pokvario cijelo predavanje. Obećan mi se je rekao, ne, on nije ništa radio pogrešno. Allahova je naredba je bila da ne treba da postimo u toku putovanja i Allah dželešanu kroz ovaj događaj je objasnio ljudima i činio jasnim. I kad su čuli da mufti Sahib je onda još više bio zadovoljan da je obećan se ovako reagao i bio ohrabren. Da osoba koja je bolesna ne treba također da posti. Međutim, Ismail Sahib je prenio da jedan put u Ludhijani Hazreti Mesih Maud alejhi selam je postio i bio je slab i bilo je blizu vrijeme iftara, međutim on je prekinuo post, on je uvijek birao lakše puteve u stvarima šerijeta. Ovaj jedan prenosilac kaže, ja sam pitao, molio, prema Hazreti Ajši u navodu ista stvar je spomenuta u pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je od dobrivih stvari on uvijek odabirao lakše. Ponekad Ramazan dođe u vrijeme kad ljudi, pogotovo zemljoradnici, ljude neke vrlo teško, oni siju zemlju ili je vrijeme žetve. Slično tome radnici koji ovise o tom poslu,
ne mogu da poste jer je za njih to vrlo teško. Zato je postavljeno pitanje šta o tome. On je rekao u prevodu: postupci su opravdani po nijetu, po namjeri. Svako treba da razmisli o tome. Treba da budete načisto, da li možete postiti, treba da postite, inače dolazite u kategoriju bolesne osobe. Ako ne možete, ako zaista ne možete postiti, onda ne treba da postite. Kad je jako toplo, onda je jako teško je za neke ljude da posti. U pogledu ovih zemalja, da ljudi mogu da ne postoje, onda da kasnije nadoknade te dane. U pogledu toga se kaže, značenje toga je da oni ljudi koji nemaju snage da u takvo vrijeme poste, da nisu u stanju da poste u tako teško vrijeme kad je previše vruće i kad imaju posao koji ne mogu da podnesu. U pogledu plaćanja fidije za ljude koji nisu u stanju da poste, jedan put neko je pitao zašto je utvrđena ova fidija. Obično mi se je rekao to je da Allah dželešanu možda će osposobiti tu osobu da će kasnije postiti. Allah je svemoćan, ima svaku moć. Ako on hoće, onda osoba koja je vrlo, vrlo bolesna, on može osposobiti tu osobu da kasnije posti. Dakle, svrha ovog otupka fidije je da onda osoba stekne sposobnost kroz Allahovu milost da možda kasnije posti. Tako da je vrlo prikladno da osoba moli Allah: o moj Allahu, ja sam vrlo slab i lišen sam posta, ja ne znam hoću li živjeti narednu godinu da postim ili ne. Dakle, ako neko traži blagoslovu da ga Allah osposobi, onda će Allah dželešanu i svoje milosti osposobiti tu osobu. Hazreti Muslim na jednom mjestu kaže: fidijom nije potpuno napuštena obaveza posta, nego zbog nekih zakonskih razloga, dopustivih razloga, da sa šerijatom ta osoba nije u stanju da posti u toku tog određenog vremena. Međutim, dvije su vrste situacije, privremena i trajna. I fidija treba da bude data u obe situacije. Čak ako neko dadne fidiju, čak i ako dadne, ako 2-3 godine kasnije, kad god uvjeti dozvolimo, on treba da posti, obavezan je da posti, osim u situacijama kad je bolest stalna i on samo misli ja ću postiti danas ili sutra, međutim njegovo stanje se opet pogorša za stalno. Svako koji je u stanju da nahrani tu osobu, onda je on je u kategoriji ljudi naputili ili koji je bolestan. I znači da vrijednost hrane za jedan dan treba da bude taj iznos. To je bio mišljenje Božanove sele i salame, da fidija bude data u tom iznosu kao otkup. Ali također poslije Ramazana, ako osoba se osjeća dobro, treba da posti. I one posticaju ljude da tako rade. Jedno pitanje je postavljeno da osoba koja nije u stanju da posti, da onda nahrani siromašnu osobu i da novac bude poslan u Kadijan za siročad. Obećano meni se je rekao, to je ista stvar. Bilo da dadnete ljude starijim ljudima ili bilo kome, ili da pošaljete u Kadijan, ista je stvar. Ako to možete dati nekome koga znate, to je sasvim u redu i to je dobro da dadnete nekoga znate koju potrebu. Ako ne znajući nešto uzmete toku posta, jedna osoba je rekla ujutro, u toku mjeseca Ramazana, sjedio sam sa strane i nastavljao sam jesti. Kad sam izišao, uvidio sam da je već svanulo. Da li treba da ponovim taj post, jer je on nastavio jesti dok je već razdanilo se. Obično mi se rekao, ako neko ne znajući nešto pojede, onda nije neophodno da ponovi taj dan posta. Godine kad ljudi postaju u starim godinama, znači obično mi se je rekao, treba da zapamtite ovu stvar, da šerijat ne dozvolja da mala djeca posti, međutim da bi stekli praksu treba da zapamtite da je Hazreti Mesih Maud meni dao odobrenje. Muslim Maud kaže da postim kad sam imao 12 ili 13 godina, ali neki ljudi
brzo rastu i postaju snažni, međutim neki su vrlo slabi i nisu u stanju. Tako da te godine djetinjstva treba i uzimati u obzir kako je dijete ili sposobno da posti ili ne. Međutim, treba da djeca stegnu neku praksu prije nego što dođu do godina kad su dužni da posti. Oko 13 godina kad je dijete treba da prakticira barem nekoliko dana radi praksi, a 18 godina su godine zrelosti i onda to je obaveza i djeca treba da budu spremna za to da onda posti. Meni je dato odobrenje samo za jedan post i u to vrijeme su naklonjena djeca tome, oni žele da posti i dužnost je roditelja da ih zaustavi, da im ne dozvoli. Onda kad su godine kad on treba da budu postaknuti, da postoji barem nekoliko dana. U djetinjstvu treba da ih zaustavite, ali kad odrastu, kad ojačaju, onda treba da ih postičete da nekoliko dana poste i da prakticiraju to i da pazite, držite oko na tome i nemojte da prigovarate na tu praksu. Jer ako dijete posti pun mjeseca slabo je, onda neće biti samo da kasnije posti. Neke osobe su pogotovo slabe i nekad on dovedu meni ovog djecu, kaže čak 15 godina imaju i oni izgledaju kao da su 7 ili 8 godina. Tako meni dođu mnoga djeca tako. Ova djeca možda od 21 godine će biti zreli dovoljno da posti. Neki ljudi 15 godina ili 18 godina nisu zreli. Dakle, zavisi od zrelosti i jačine osobe. Neki su od 18 godina. Ako vrlo malo dijete vi primorate da ono posti, onda to nije pravedno prema njima. Najstarija kćerka obećano Mesije kaže u mladim godinama Hazreti Muslim obećan Mesija ali se nam je rekao mala djeca ne treba da posti kad su mali i obećan Mesija je meni dozvolio jedan dan tu i tamo da postim i ja sam to ocijenila, međutim kasnije sam ja počela da postim. Obećan Mesija je sjedio u sobi jedan dan i on je meni dao neku hranu i rekao pojedi. I rekao ti si slaba i prekini post i za tebe nije mudro da postiš. Međutim, ona kaže ja sam željela da postim. On je rekao za drugu djevojčicu koja je vrlo mlada. Oni su rekli ona posti i ona je došla i obećan Mesija i njoj dao da nešto pojede i rekao je ne trebate vi da postite. Kaže možda je u to vrijeme moje godine bile 10 godina. Slično tome o teraviji ljudi su pitali pitanja. Neko je pisao, obećan Mesija pitao u Ramazanu. Naređeno je da ljudi ujutru ustanu, međutim zemljoradnici i radnici ako ako oni klanjaju teravi prije odlaska u krevet, da ne ustaju ujutro, to bi njima bilo lakše. Je li to 20 rekata ili ne, jer tahadžud je samo 8, odnosno 11 rekata, 8 rekata i plus 3 vitr namaza. Časni poslanik sallallahu je postavio 8 rekata, su 11 i je li odobrivo onda da to klanjamo prije odlaska u krevet. Međutim, ako ima neko teškoće u tome, onda je to odobreno u ranim danima noći prije odlaska u krevet. To je odobrivo za takve ljude. Jedan navod je da je on to obavio u ranim danima noći i 20 rekata. Međutim, utemeljena praksa časnog poslanika je bila da je 8 rekata bilo, neki ljudi su kasnije to usvojili da je 20 rekata klanjaju. Neko je pisao pismo obećanom Mesiji alejhi selam i kratki sadržaj
da namaz treba da klanjamo u toku putovanja. Šta u pogledu teravih namaza? Obično mi se je rekao u toku putovanja 2 rekata treba da klanjate i teravih i tahadžad nije nova stvar. Vi klanjajte kako želite, kako vam odgovara. Ovo su stvari i u pogledu Ramazana, kao što sam spomenuo. Huzur kaže da nas Allah osposobi da budemo utemeljeni čvrsto u bogobojaznosti i da radimo sve zadovoljstvo Allahovo i da nas Allah osposobi da dobijemo punu korist iz posta u Ramazanu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله